Hare Krishna. Nice to see you all again. Labai smagu jūs visus vėl matyti. Hare Krishna. This is the first travel I've done. I've been in Uttana all this time. Tai yra mano pirma kelionė po ilgo laiko, visą šį laiką buvau Utenoje. And I got the Uttana blues. Ir aš gavau pajausti Utenos vaibą, Utenos bliuzą. And I wrote a little song about the Uttana blues. Do you want to hear it? Ir parašiau nedidelę dainą apie Utenos bliuzą. Norit išgirsti? I got the Uttana blues in my heart. I got the Uttana blues in my mind. I got the Uttana blues all around. I got the Uttana blues. So I was thinking, I got to get out of this place. Taigi pradėjau galvoti, kai tas bliuzas jau atėjo, kad reikia man kažkaip bėgti iš čia. And so now I'm here. Taigi dabar aš esu čia. It's so nice to be surrounded with devotees again. Labai smagu būti vėl apsuptam atsidavusiųjų. And I think this is one thing that we've learned from this period. Manau, kad tai vienas iš dalykų, kurio mes išmokom per šitą periodą. Of the epidemic virus. Šito epideminio viruso metu. How valuable the Vaishnavas association is. Koks yra vertingas Vaišnavių bendravimas. And sometimes we take it for granted. Kartais mes tai priimam kaip savaime suprantamą dalyką. The devotees, well, you know. Tie atsidavę, žinai. Sometimes we don't put enough value. Kartais mes nepakankamai vertinam tai. And actually it's not just devotees, we take a lot of things in Krishna Consciousness we take them what did I say? For granted. Iš tikrųjų, ne tik atsidavusius, bet ir daugelį kitų dalykų Krišnos sąmonės kelyje mes priimam kaip savaime suprantam ir nepakankamai vertinam tai. I was just testing you. Ready. Yeah, so anyway, now we're going to experience the Kaunas Temple Blues. Taigi dabar mes pajusime visi Kauno šventyklos bliuzą. And I'd like to start the blues with a nice little song. Aš norėčiau pradėti bliuzą su šita viena gražia daina. It's a spiritual blues song. Tai yra dvasinio bliuzo daina. And somewhere in here, this is my blues servant. Tai yra mano bliuzo tarnas. And there's my glasses in there somewhere. Kažkur ten turėtų būti mano akiniai. Excuse me. Thank you. I'll just read. Does anyone have kartals? You want to play my Kas nors gali pagroti kartalais? It's a 2-beat. Is it? And the translation can be read in Lithuanian. We can read it afterwards, but in Lithuanian, if you find the song somewhere in your phone, you can read the translation. Jeigu rasite kažkur telefone vertimą lietuvišką, galite paskaityti vertimą lietuvišką. So 2-beat.
Udilo Aruna Purapabadi. No. Tvidyamani Gora Amani Jage. Udilo Aruna Purapabadi. Tvidyamani Gora Amani Jage. Bhakata Samoha Loya Sad Kela Nagara Vaji. Bhakata Samoha Loya Sad Kela Nagara Vaji. Tatai Tatai Bhajaluko Kanaganatai Janjira Ro. Tatai Tatai Bhajaloko Kanaganatai Janjira Ro. Premi Dala Dala Sunara Ang Charani Rupare Bhaji. Premi Dala Dala Sonara Anga Charani Nupura Bhaji. Mukunda Madhava Yadava Bolena Bolo Vivadana Boy. Mukunda Madhava Yadava Bolena Bolore Vadana Bori. Michini Dabasi Gelo Erat Devasa Sarira Saje. Michini Dabashe Gelore Rati Divasa Sharira Saje. Hemana Dulaba Madhava Deho Paike Koro Bhavana Keho. Hemana Durlava Manava Deho Payaki Koro Bhavana Keho. Hey Bina Bajile Yasoda Sut Charami Rupurilaji. Emena Bajile Yashoda Sutta Charame Poribelaje. Jiverak Jivana Anicca Janarasa Tainana Vidya Viparabha. Jivana Anitya Janarasa Taena Navidya Viparabha. Namasraya Kori Jatani Tumi Taka Apanakaje. Namaskaya Kori Jatane Tumi Taka Apanakaje. Chivera Kalyana Sadhana Kam Jagati Asi Madhurinam. Jivera Kalyana Sadhana Kam Jagate Asi Madhurana. Avidya Tumira Tapana Rupi Vidgagane Puriraje. Avidya Timira Tapana Rupi Vidgagane Puriraje. Krishna Namasudha Goyapan Jaro Apakati Vinoda Pran. Krishna Nama Sudha Koriya Pan Jurao Bhakati Vinoda Pran. Nama Bina Kichu Naiko Todo Abhuvanamaje. Nama Bina Kichu Nahiko Aro Shonda Bhuvanamaje. Udilo Aruna Purapabadi.
Vijamani Gora Amani Jage Udilo Aruna Pura Babaji Vijamani Gora Amani Jage Akata Samoha Loya Sat Kela Nagara Braje Vakata Samuha Loya Sate Kela Nagara Braje Tatai Tatai Bhajaloko Gana Gana Tai Janjira Ro Tatai Tatai Bhajaloko Gana Gana Tai Janjira Ro Premi Dala Dala Sunara Anga Charani Rupure Vaje Premi Dala Dala Sonara Anga Charane Nupura Vaje Mukunda Madhava Yadava Hai Bolena Bolori Vadana Bori Mukunda Madhava Yadava Hari Bolena Bolore Vadana Bori Michini Das Michini Dabase Gelo Irat Divasa Saire Saje Nicheni Dabashe Gelore Rati Divasa Sharira Saje Hemana Dulaba Madhava Deho Paike Korea Bhavana Keho Emana Dulava Manava Deo Paya Kikoro Bhavana Keo Ebina Bajile Yasoda Sutta Charami Puri Bilaje Ebena Bajile Yashoda Sutta Charame Pori Delaje Utita Tapana Hoile Yasta Tina Gelo Bole Hoi Biasta Udita Tapana Hoile Asta Dina Gelo Bori Hoile Vyasta Tapake no Abhiala Sahoi Nabaja Vidoi Raje Tapeke no Ede Alasa Hoi Nabaja Vidoya Raje Jivana Anicca Janarasa Tainana Vipa Vipada Ba Jivana Anitya Janasa Tahinana Vidha Vipadaba Namasraya Kori Jatane Tum Takahe Apanake Aje Namashraya Kori Jatane Tumi Takara Apanakaje Jivera Kalyana Sadhana Kam Jagati Asiye Madhuri Nam Jivera Kalyana Sadhana Kam Jagate Asiye Madhuranam Avijatumira Tapana Rupi Ridgagane Pariraje Avidya Timira Tapana Rupe Ridgagane Viraje Krishna Namasuda Koyapan Charoda Bhakti Vinoda Pran Krishna Nama Sudha Koriyapan Jurayo Bhakti Vinoda Pran Nama Bina Kichu Naiko Tarapuvana Maje Nama Dina Kichu Nahi Koharo
Udilo Aruna Pura Papa Vidyamani Gora Amani Jage Udilo Aruna Pura Papa Vidyamani Gora Amani Jage Pakata Samuha Loya Sati Gela Nagara Brade Pakata Samuha Loya Sati Gela Nagara Brade. Should I read it in English or not? Maybe someone online is... I think there's a lot of Russian devotees who don't know Lithuanian. I told them about the class today, but I thought afterwards that most of them don't know English or Lithuanian, so I don't know how they're doing, but at least I'll read it in English. When the rising sun appeared in the east, the jewel of the twice-born, Lord Gaurasundara awakened, and taking his devotees with him, he went all over the countryside, towns and villages, and played the mridanga. The cymbals chimed in time. Lord Gauranga's shimmering golden features danced, and his footbells jingled. All the devotees chanted the names Mukunda, Madhava, Yadava, Hari, their mouths being filled with the vibrations. They would announce to the still sleeping people, "You spend your nights uselessly sleeping and your days decorating your bodies. You have achieved such a rare human body, but you do not care for this gift. You remain not serving the darling of Yasoda and slowly fall through your last moments to death. With every rising and setting of the sun, a day passes and is lost. Then why do you remain idle and not serve the Lord of the heart? This temporary life is full of various miseries. Take shelter of the holy name as your only business. To penetrate the darkness of ignorance and bless everyone's heart, the holy name has arisen like the shining sun. Drink the pure nectar of the holy name of Krishna. There is nothing but the name to be had in all the 14 worlds. It has filled the soul of Sri Bhaktivedanta Thakur. Kai rytuose pasirodo tekanti saulė, viešpats Gaurasundara, brangakmenis tarp dukart gimusiųjų, pabunda ir pasiėmė su savimi bhaktus, keliauja po apylinkės, miestelius bei kaimus. Mridangos skamba, tathai, tathai, o joms į taktą garsiai pritarė džadžios, dideli metaliniai cimbolai. O viešpaties Gaurangos auksinis kūnas šoka virpėdamas iš meilės ir ant jo kojų skamba varpeliai. Visi bhaktai gieda Mukunda, Madhava, Yadava ir Hari, ir jų lūpos sklidinos šių garsų. Jie garsiai skelbia vis dar miegantiems žmonėms. Jūs tuščiai leidžiate naktis miegodami, o dienas puošdami savo kūnus. Gavote tokį retą žmogaus kūną, bet ką jūs darote? Jūs nesirūpinate šią dovaną. Jūs netarnaujate brangiam motinos Ješodos sūnui ir galiausiai slystate prie gėdingos mirties. Saulė pakilo ir nusileido. Tai praėjo diena ir nebegrįš. Tad kodėl jūs taip dykinėjate ir negarbinate savo širdies viešpaties? Supraskite esminį dalyką. Gyvenimas yra laikinas ir kupinas įvairiausių kančių. Todėl priimkite švento vardo prieglobstį ir visą laiką rūpestingai jam tarnaukite. Trokšdamas palaiminti visas gyvas būtybės, šventas vardas pakilo tarsi skaisti saulė, nušviečianti širdies erdvę ir išsklaidanti neišmanimo tamsą. Gerkite tyrą švento Krišnos vardo nektarą, teikite atgaivą Bhaktivedanta sielai. Šiuose 14 pasaulių nėra nieko kito, išskyrus šventą vardą. Srila Bhaktivedanta Thakur ki. Yeah, this verse, this song is
very fitting to the class today, actually. Ši diena labai tiko mūsų šiandieniai paskaitai. Because Bhaktivedanta Thakur is saying here that we have a rare gift, which is the human form of life. Kadangi Bhaktivedanta Thakuras čia sako, kad mes turim labai retą dovaną, kuri yra žmogaus gyvybės forma. And this is another thing we're taking advantage For granted. for granted, that we don't consider the fact that there are so many other forms of life. Tai yra dar vienas dalykas, kurį mes priimam kaip savaime suprantama, nepriimdami to, kad yra tiek daug aplinkų kitų gyvybės formų. And that out of all those different forms, the human form is very rare. Ir iš visų tų daugybės skirtingų formų, žmogaus gyvybės forma yra labai reta. So he's saying here, you spend your nights uselessly sleeping, Taigi šia sako, kad jūs leidžiate savo naktis bereikšmiai miegodami, and your days decorating your body, o dienas puošdami savo kūnus. and you remain idle and not serve the Lord of the heart. Ir jūs netarnaujate širdies viešpačiui. So, with every rising and setting of the sun, a day is lost. Taigi kiekvieną kartą saulei patekėjus ir nusileidus, vienos dienos mes netenkame. So why should we remain idle and not serve the Lord? Tai kodėl mes turėtume toliau taip daryti ir netarnauti viešpačiui? It's 8:12. So, this day, the day here today is a little different than yesterday. I don't know what it was like here, but yesterday in Uttana it was sun shining. And today we have the rain. Taigi šiandienos dienos oras skiriasi nuo vakar. Vakar labai gražiai švietė saulė, o šiandien mes turim lietų. So if we're not so Krishna conscious, we may think, oh no, another day of rain. Taigi jeigu mes nesam labai Krishna sąmoningi, mes galim pagalvoti, o ne, dar viena lietinga diena. Lithuania. Lietuva. But we could also see in a different way Bet taip pat mes galėtume kitaip visą tai matyti. that we could be reminded of Lord Chaitanya and his Sankirtan movement. Mums tai galėtų priminti viešpatį Čaitanį ir jo sankirtanos judėjimą. And he's going from village to village, town to town. Ir jis keliauja iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą. And he's showering his rain of mercy. Ir jis visur lieja savo malonės lietų. What do you think? Ką jūs galvojate, jeigu taip žiūrėti visą tai? Džai! That's what I was thinking on the way down from Uttana. Tai yra tai, ką aš galvoju visą kelią važiuodamas čia iš Utenos. That all we need now is some thunder, some crackling of thunder. Ko mums betrūksta dabar, tai yra kokio nors stipraus žaibo. It would be like Lord Chaitanya saying, why are you sitting around Čia būtų kaip viešpats Čaitanijos ženklas, ko jūs čia susėdę ir nieko neveikėt. wasting your human form of Švaistėte life? savo žmogaus gyvybės formą. Chant the names Mukunda, Kartokit Madhava. Mukundą, Madhavą. So this way Prabhupada was able to do that. In any circumstance that he saw himself in, he would relate it to Krishna, especially on morning walks. He would see something and then relate it to Krishna. He didn't, at any given moment did he feel that the environment around him was not separate than Krishna. Taigi šitai labai gražiai ir gerai darė Shrila Prabhupada. Ypač tai buvo matyti, kada jis eidavo į rytinius pasivaikščiojimus ir viską, ką jis pamatydavo, jis viską matydavo santykyje su Krishna ir niekad nieko gyvenime savo nematė atskirai nuo Krishnos. So, we are dancing in the rain, Taigi mes šokame lietuje, assisting Lord Chaitanya padedam viešpačiui Čaitanijai, in his Sankirtan movement. jo sankirtanos judėjime. Sarashur, Ar gerai? goody goody.
Gerai, gerai. Yeah. Why not? Kodėlgi ne? So this morning, or this afternoon, we're going to read from the Bhagavad Gita and the 8th chapter. What did I say? 8, You said 5? 12. 12th chapter, yeah. No, 8, 12. Yeah. Sure it's 8:12? That's what you told Maharaj. 12:8. 12, 8, okay. Just a fix. 12:8, yeah. Taigi šiandien mes skaitysim Bhagavad Gita, 12 skyrių, 8 tekstą. No, I have 8:12. No, 8:6. Sorry, 8:6. Vis dėlto 8 skyrių, 6 tekstą. We'll get there in a minute. We was close. We were close. Close, yeah. Yeah, 8:6. 8 skyrius, 6 tekstas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So I will read it in English and then you can read it in Lithuanian. Translation. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Srila Prabhupada's purport. The process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. A person who at the end of his life quits his body thinking of Krishna attains the transcendental nature of the Supreme Lord. But it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. This is a point we should not note very carefully. How can one die in the proper state of mind? Maharaj Bharat, although a great personality, thought of a deer at the end of his life, and so in the next life he was transferred into the body of a deer. Although as a deer he remembered his past activities, he had to accept that animal body. Of course, one's faults during the course of one's life accumulate to influence one's faults at the moment of death. So this life creates one's next life. If in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. That will help one to transfer to the transcendental nature of Krishna. If one is transcendently absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not matter, not material. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. Kokį būties būvį atsimins paliekantis kūną žmogus, o Kunti sūnau, į tokį jis būtinai ir pateks. Šrilos Prabhupados komentaras. Čia aiškinama, kaip lemiama mirties akimirka kinta žmogaus būtis. Žmogus, kuris gyvenimo pabaigoje palieka savo kūną galvodamas apie Krishną, pasiekia transcendentinę aukščiausiojo viešpaties gamtą. Netiesa, jog tas, kuris galvoja ne apie Krishną, irgi pasiekia tą patį transcendentinį būvį. Tai reikia labai gerai įsidėmėti. Kaip mirti, kad protas deramai funkcionuotų. Maharadža Bharata buvo didi asmenybė, tačiau mirties akimirką galvojo apie elnę ir kitą gyvenimą perėjo į elnio kūną. Būdamas elniu
Maharadža prisiminė savo ankstesnį gyvenimą, tačiau elnio kūno jau negalėjo atsikratyti. Žinoma, mūsų mintis, susikaupusios per visą amžių, lems tai, apie ką mes mąstysime mirties akimirką. Taigi šiame gyvenime kuriame savo kitą. Jei dabar žmogus gyvena valdomas darybės gunos, nuolatos galvoja apie Krišną, tai ir prieš mirtį jį atsimins. Tai padės jam persikelti į transcendentinę Krišnos būtį. Jei žmogus pasinėris transcendentinę tarnybą Krišnai, kitas jo kūnas bus transcendentinis, dvasinis, o ne materialus. Todėl kartoti Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare yra geriausias būdas sėkmingai pakeisti būties būvį gyvenimo pabaigoje. Om Agyata Minandasya Jananjana Salakaya Chakshura Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swabhadantikam Vancha Kalpatubhishya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we have heard a lot in the last 2 months about death. Taigi per pastaruosius 2 mėnesius mes girdėjom labai daug apie mirtį. Yeah. So much so that there is no other news to be heard. Iš tikrųjų tiek daug buvo apie tai girdima, kad nieko daugiau ir nebuvo įmanoma išgirsti. Even Mr. Trump has kept his mouth shut. Netgi ponas Trumpas buvo savo burną užčiaupęs. Yeah. And all these worldly activities that we're used to hearing, you know, these leaders, and you know, they're going back and forth with each other, seeing who is the most powerful, and all other events of this world has also been locked down like we have been locked down. Taigi visi tie veiksmai, prie kurių mes, tos naujienos, prie kurių mes buvome įpratę girdėti, kaip galingiausi šios žemės žmonės, reiškia, konkuruoja viens su kitu, kuris iš jų stipresnis ir galingesnis, taip pat visos kitos naujienos ir visi kiti įveikiai ir tobulėjimai šio materialaus pasaulio buvo sustabdyti. So of course we as devotees, we're always reminded of the fact that, you know, death is just around the corner because it's part of our philosophy. Žinoma, kaip mums, kaip atsidavusiems, visą laiką yra primenama ir mes vieni kitiem primenam, kad meilė, mirtis yra visai už kampo, kadangi tai yra mūsų filosofijos dalis. And our realization of that is of different degrees. Obviously, someone who's new to our philosophy, it's new to talk about the art of dying. Ir žinoma, realizacijos gylis šitos temos yra skirtingas, nes, tarkim, tas, kuris naujai atėjęs, jam šita filosofija yra nauja ir filosofija apie meną numirti yra nauja. But to older devotees who are more mature and more aware of the essence of our teachings, our Bhagavad Gita teachings, which is, in a sense, this one verse which we're reading today, the culmination of our life, the sum and substance is what we're going to think of at that moment when we die. Ir žinoma, labiau patyrę, atsidavę, kurie jau ilgiau praktikuoja ir labiau supranta šito dalyko esmę ir kad tai yra visa praktiškai esmė ir Bhagavad Gitos ir tas posmas, kurį mes šiandien skaitome, jis taip pat kalba apie tai, kad viso mūsų gyvenimo kulminacija ir rezultatas bus to, kaip mes numirsime. But we have seen in the last couple of months that death has been very cruel. It's made no discrimination. Mes galėjome matyti per pastarosius 2 mėnesius, kad mirtis yra labai žiauri ir kad jinai nedaro jokių išskirtinumų ir diskriminacijos.
And it's come as a great surprise to thousands and thousands of people. Ir jinai atėjo kaip didelis surprizas tūkstančiams ir tūkstančiams žmonių. This is the nature of death. Tai yra mirties prigimtis. All the sufferings that we have in the world, of course there are 4 main sufferings that Krishna mentions: birth, death, old age and disease. Visos kančios, kurias mes turime šitame materialiame pasaulyje, žinoma, yra 4 pagrindinės kančios, kurias Krishna pamini Bhagavad Gitoje. Tai yra gimimas, mirtis, ligos ir senatvė. Yeah, all of them except for death we understand. Visus tuos 3 iš 4 mes suprantame, išskyrus mirtį. Death is a unique suffering. Mirtis yra tokia unikali kančia. Because whereas, all the others, we know when they're going to happen, and we know it's over a long period of time, and we know it can come back at any time. But death, it's just a one moment situation. We don't know when it's coming, and we certainly better be prepared when it does come. Taigi visos kitos 3 kančios rūšys mes jas labiau pažįstame, žinoma, kada jos ateina, kaip ateina, kad gali pasikartoti ir jos tokios labiau mums pažįstamos, bet mirtis, jinai ateina tik vieną kartą ir jinai mums labai paslaptinga. So this is why this is why we have our daily sadhana bhakti practices. Tai yra priežastis, kodėl mes kiekvieną dieną turime savo sadhaną, dienos sadhaną. It's not just to please Krishna. Tai nėra tik dėl to, kad patenkinti Krishną. Well, Krishna is going to be ultimately pleased when we return back home to him. Krishna galutinai bus patenkintas mumis, kada mes grįšime atgal namo pas jį. So therefore he's created devotional service for that one benefit. I want you guys to come back home. I'm missing you. So here's devotional service. Here's the process. Here are the daily activities. Please engage in these activities and come home. Taigi jis sukūrė atsidavimo tarnystės procesą, kad mes grįžtume namo. Jis sako, štai va, žiūrėkite, yra atsidavimo tarnystės procesas, užsimkite jo kiekvieną dieną ir jo dėka grįžkite namo. Yeah, and if we do it sincerely and we do it with full faith, we can achieve the perfection of life. Ir jeigu mes šitą procesą atliksim nuoširdžiai ir darysime jį su pilnu tikėjimu, mes galime pasiekti gyvenimo tobulumą. And death will not come as a surprise. Ir tuo atveju mirtis neateis kaip surprizas. Rather, we're just actually welcoming, keeping the door open. Yeah, come. Not you, I'm Mr. Deaf. Mr. Deaf. The majority form. So come, I'm waiting for you. Taigi vietoj to, kad mes kažko nerimautume ir bijotume, mes atidarom duris ir sakom, ateik, ponas mirtie, ateik, aš nebijau, aš laukiu tavęs. I've been waiting for you for so long. Aš jau taip ilgai iš tikrųjų tavęs laukiu. I've been waiting for this moment. Aš laukiu šito momento. I don't know whether I'm ready. Aš nežinau, ar aš pasiruošęs. But come anyway. Bet vis tiek ateik. It said that Dhruva Maharaj was able to step on the head of death. Yra pasakyti, kad Dhruva Maharaj'as galėjo užlipti mirčiai ant galvos. Can we do that? Ar mes galėsime tai padaryti? Can we just bypass? Highball death, okay. See you later. I won't be back, by the way. I won't be back. Ir ar mes pasakysime mirčiai, kad, na ką, mirtie, haribol, ate, aš nebegrįšiu čia daugiau. That's the perfection. Tai yra tobulybė. So though Prabhupada has given us, guarantee that if we practice Krishna consciousness sincerely, ir nors Prabhupada mums davė garantiją, kad jeigu mes nuoširdžiai praktikuosime Krishno sąmonę, actually he says not just sincere. Sincerity is not enough. We've got to apply some intelligence too. Bet nuoširdumas, vien nuoširdumo nepakanka, mes taip pat turim pritaikyti ir intelektą. That means that don't be frivolous in your devotional service. Tai reiškia, kad nedarykite savo atsidavimo tarnystės atmestinai.
Yeah. Well, that's another class anyway. Na, čia paskaitos tema. But yeah, so there is a possibility we can go home in this very lifetime. Yra galimybė, kad mes grįžtume atgal namo per vieną gyvenimą. But let's little bit have a look at some of the stumbling blocks, some of the reasons why we cannot attain this goal. Bet apžvelkime tuos, reiškia, blokus arba tas sienas, kurios gali mums, reiškia, užstoti kelią, kad pasiekti šitą tikslą. Yeah, this is some verses in the Srimad Bhagavatam. Tai yra keli posmai Srimad Bhagavatam. Yamaraj. Do you know who Yamaraj is? Ar žinot, kas yra Yamarajas? You don't know who he is, do you? No? You better know. Geriau žinotumėt, kas jis toks. He is the superintendent of Mr. Dev. Jis yra, reiškia, atstovas mirties. He's the one who says to the... Valdovas. Ja? He's the one who says to Yamaraj, okay, you see that one down? Go and get him. Jis yra tas, kuris sako Yamarajui, matai va tavo ten. Eik pas jį, pasimk. Or he just sends them out and they just wander around house to house to see. They can smell. They have this ability to be able to smell death and when someone is about to die. Arba jis išsiunčia kažką ir jie vaikšto aplinkui iš namo į namą ir jie gali užuosti, kas čia toj mirs. Yeah, and so they go wandering around outside of the window first. Taigi pirmiausia pro langą pasižiūri. And the person's in the bed. What's that noise? Ir žmogus guli lovo ir sako, kas čia per garsas. So anyway, I'm going to tell you a few stories because there's a few of these kind of stories which devotees have told in regards to their own experience and their experience they've had with their family members and other devotees. Taigi čia bus kelios istorijos apie tai, kaip atsidavę turėjo patirtis patys arba jų artimieji turėjo patirtis. So Yamaraj instructs his servants, the Yamadutas. Taigi Yamarajas nurodo savo tarnams, Yamadutams. Swan-like persons are exalted persons. Gulbės tipo žmonės labai išaukštintos asmenybės. Who have no taste for material enjoyment. Kurie neturi skonio materialiam pasitenkinimui. And who drink the honey of the Lord's lotus feet. Ir kurie geria viešpaties lotosinių pėdų medų. My dear servants, mano brangus tarnai, bring before me for punishment only persons who are averse to the taste of that honey. Atveskite man tik tai tuos žmonės, kurie neturi skonio tam viešpaties lotosinių pėdų medui. Who do not associate with the swan-like devotees. Kurie nebedrauja su atsidavusiais panašiais į gulbės. And who are attached to family life and worldly enjoyment. Ir kurie yra prisirišę prie šeiminio gyvenimo ir pasaulietinio pasitenkinimo. This was also mentioned in the song Family Attachment. It's also mentioned here. Tai taip pat buvo paminėta ir dainoje. Family and worldly attachments. Šeimos ir pasaulietinis prisirišimai. Of course, that does not apply to devotees. Žinoma, tai netaikytina atsidavusiems. We're devotees, our attachment is to see that Krishna is protecting the family and the children. Mūsų atsidavusių prisirišimas yra matyti, kad Krishna apsaugo šeimą ir vaikus. My home is yours, as Bhaktivedanta would say. My home, my family, my possessions, they are all yours. Kaip Bhaktivedanta sakė, kad mano namai, mano šeima, viskas priklauso tau. So please protect us. Taigi prašau, apsaugok mus. So that's a devotional prayer. Tai yra atsidavimo malda. But we're talking here about the materialists who have no shelter other than sense gratification. Bet čia mes kalbam apie materialistus, kurie neturi kito prieglobsčio išskyrus juslinį pasitenkinimą. Yamaraj continues. Yamarajas tęsia. Bring to me those persons who do not use their tongue to chant the holy name of the Lord. Atvesk man tik tuos žmonės, kurie nenaudoja savo liežuvio tam, kad kartoti šventą viešpaties vardą.
whose hearts do not remember the lotus feet of Krishna, Kieno širdis neprisimena lotosinių viešpaties Krišnos pėdų. and whose heads do not bow down Ir kurių galvos nesilenkia. even once before the Lord. Nors vieną kartą prieš viešpatį. Actually, I must tell you this little story. Every morning, you see, from my apartment window in Uttana, there's one man who comes along every morning. He's a very simple man, and he's a little bit walking a little funny because he's had some accident. But he comes every morning and he passes the statue of Mary, and he takes his hat off and he bows his head, and he's standing there for about 5 minutes with his head bowed below Mary. Utenoje per langą aš kiekvieną dieną matau tokį vaizdą, kaip žmogelis, kuris eina keistai, nes turėjo kažkokią tai traumą, kiekvieną dieną praeina pro Marijos šventyklą ir kiekvieną dieną atsistoja prieš ją, nusiema kepurę ir nusiemęs kepurę, nulenkia galvą ir taip pastoja kokias 5 minutės prieš Mariją. And then there's a little distance before he comes to the gate of the church. It's a big church, and he comes before the gate of the church. He again takes his hat off and bows before the head of the church. Tada šiek tiek paėjus jis prieina bažnyčią ir prie bažnyčios taip pat padaro. Nulenkia galvą, nusiema kepurę ir pabūna taip. And do you know what he's doing every morning as he's passing Mary in the church? Ir žinot, ką jis tai daro, kad jis praeina pro Mariją ir pro bažnyčią? He's looking in all the bins to see if there's anything that he can recycle and sell. Jis žiūri, jis tikrina kiekvieną šiukšlių dėžę ir ten ieško daiktų, kurios galėtų paimti ir parduoti. And I see him coming back also to his house because he lives just up the road from me. And he's got his bag full of things which he has found, and he's going to recycle it and get a little bit of money just for his upkeep. Taigi jisai surenka reiškia kažkokius tai butelius ar kitus dalykus, kuriuos gali parduoti ir praeina pro mane ir nueina namo keliu toliau kiekvieną dieną su pilnu maišu kažkokių tais, reiškia, šiukšlių. So out of everyone in Uttana, he really inspires me. Iš visų tenų jis mane tikrai įkvepia labai. I'll miss him while I'm away. Aš pasilgsiu jo. He's a great guy. He's such a simple person. Jis toks paprastas žmogus. He probably doesn't even talk to anyone. Jis turbūt net nesikalba su niekuom. But he has devotion in his heart. Bet jis turi atsidavimą savo širdyje. And he's bowing his head. Jis lenkia galvą savo. Even if he's not saying anything. Net jeigu jis niekur nesako. The fact that he's bowing his head. Faktas, kad jisai lenkia galvą. Every single morning. Kiekvieną rytą. That impresses me. Tai man daro įspūdį. I'm sure Krishna is taking note. Aš tikiu, kad Krišna tai pastebi. Sorry, I'm going to get a little emotional here. Šiek tiek aš dabar čia emocijos mane pims. Excuse me. Atleiskit. We British, we are like that. Mes Britai tokie jau esam, ką padarysim. When we get emotional, we get emotional. Jau kai emocijos paima, tai paima. So, that's what Yamaraj has said to his Yamadutas. Taigi tai yra tai, ką pasakė Yamarajas savo Yamadutams. And here is some stories. Čia yra kelios istorijos. Where the different individuals have experienced the Yamadutas. Kur įvairios asmenybės patyrė Yamadutus. There was a Michael who fell off a crane and hit his head. He was in hospital. He was almost dead and in intensive care. Taigi tai yra vienas iš jų Michaelas, kuris nukrito nuo krano, susitrenkė savo galvą ir pakliuvo į ligoninės intensyvios priežiūros skyrių. I think the person was a devotee or like a bhakta. Aš manau, kad tai buvo atsidavęs bhakta inicijuotas. And he almost died. Ir jis beveik mirė. But he survived. Bet išgyveno. But during his experience, he was attacked by 5 horrible-looking monsters. Bet per tą patirtį jį užpuolę buvo 5 kraupiai atrodantis monstrai. That came through his window. Kurie atėjo pro jo langą. They said they had come to get him. Jie sakė, kad jie atėjo jo pasimti.
He even mentioned that one appeared to have a rope. Jis net paminėjo, kad vienas šių turėjo virvę. He was so frightened by the experience. Jį taip išgąsdino šita patirtis, He threw his chair at the window, kad jis išmetė netgi savo kėdę per langą. and the 4 nurses that were looking after him came running in, Ir 4 seselės prižiūrinčios jį iš karto atbėgo. and they had to restrain him. Ir turėjo jį sutramdyti. So, of course, in the hospitals, they call this trauma, Post-trauma syndrome. post-trauma syndromes. You know that, yeah? Žinoma, bažnyčios šitose ligonės tai vadina potrauminiu sindromu. Yeah, they don't know about Yamaraj. Jie nieko nežino apie Yamaradžas ir Yamadutus. So they call it by a name, Taigi jie pavadino tai kažkaip post-trauma syndrome. potrauminis sindromas. And usually they give the patient some drug. Ir dažniausiai duoda kažkokius raminančius vaistus. Yeah. That'll cool him down. Va šitas švirkštas nuramins jį biškutį. So there's another account here. A devotee was looking after her father during the last moments of his life. Atsidavusi, jinai prižiūrėjo savo tėvą paskutiniais jo gyvenimo akimirkom. And during those last days, the father explained to the daughter there were big dogs in the room. Ir pasniom dienom tėvas pasakojo dukrai, kad kambarį yra dideli šunys. And ugly persons floating outside the window. Ir labai šlykšti asmenybė kažkokia skraido už lango. He became terrified over something he was experiencing whilst lying in the hospital bed. Jis labai išsigando to, ką jis patyrė gulėdamas ligoninės lovoje. He was saying, Jis sakė, I beg you, aš meldžiu, let me loose. paleiskit mane, Please let me loose. prašau, išlaisvinkit mane. He was like a madman, Jis buvo kaip išprotėjęs, completely terrified. labai išsigandęs. So the devotee's daughter came and asked him, what's happening? Ir atsidavusi dukra atėjo ir paklausė, kas vyksta. Sue, they're trying to take me away. Jie bando mane pasimti And they got me. They got a rope around my neck. ir jie uždėjo virvę man ant kaklo. And then a little while afterwards, oh, God's sake, let me rest. Just for 10 minutes, let me rest. Please, I beg you. Ir po kiek laiko sako tėvas, o prašau, leiskit man pailsėti, nors 10 minučių leiskit man pailsėti. So the daughter asked the father, shall I hold your hand and chant? Ir tada dukra paklausė, ar aš galiu paimti tavo ranką ir pakartoti šventą vardą. Yes, anything. Taip tėvas sako, daryk bet ką. Anything that will get rid of these guys. Bet ką, kas reiškia, mane išgelbės iš tų. So she grabbed his hand and held it tight. Ir jis stipriai sugriebė jo ranką. And for the next 3 hours she chanted. Ir kitas 3 valandas jį kartojo. And at one point asked her father again, Ir vienu metu vėl paklausė savo tėvo. have they still got you? Ar jie vis dar tave sugriebė? No, they have let me go. Ne, tėvas sako, jie mane paleido. So I continued chanting until his last breath. Taigi aš kartojau šventą vardą iki jo paskutinio atodusio. So this is how important it is for you to help your parents. You know, previously they may not have appreciated Krishna consciousness, but in such a situation where there's no hope, they may say, yeah, chant, please chant. Chant for me. Taigi kaip svarbu yra padėti savo tėvams, nes prieš tai galėjo ir nevertinti Krišnos sąmonės, bet tokių paskutinio akimirkų, kai nėra kitos vilties, jie gali pasakyti, prašau, pakartok šventą vardą man. You know, this is an interesting point. Sometimes we get frustrated because family members, they don't want to understand what you're doing and they don't appreciate it. Some of them are averse. Tai yra įdomus momentas, nes mes dažnai būdam nepatenkinti, kada mūsų artimieji nesupranta to, ką mes darom, arba netgi priešiškai yra nusiteikę. But, you know, you have to understand that these kind of activities that we do remind them of what life is actually all about. Bet jūs turite suprasti, kad tai, ką mes darom, jiems primena iš tikrųjų, apie ką yra visas gyvenimo esmė visa.
And because they have some attachments, Ir todėl, kad jie turi kažkokius tai prisirišimus, they cannot chant. jie negali kartoti. So don't try to force them. Nebandykit jų priversti. You're going against the grain of what they actually want. Jūs einat prieš tai, ko jie iš tikrųjų nori. But when death comes, Bet kada ateina mirtis and they realize that everything's finished, ir kai jie supranta, kad viskas baigta, even my desires to even for my desires to be fulfilled, netgi jų troškimų išsipildymo galimybė pasibaigė. of course they will be fulfilled in the next life. Žinoma, kitą gyvenimą tai They įvyks. don't believe in the next Bet jie life. netiki kitą So it's gyvenimą. even more precarious. for Taigi them. dar sudėtingesnė situacija jiems. They have desires, but then suddenly, death is right before them. And so they'll take anything, at that time they'll take anything. Any hope against hope, they may take it. Taigi jie turi norus, bet čia per pat yra mirtis, dėl to tokio situacijoje jie gali priimti bet ką iš tikrųjų. And it seems to be the case with this story, that the daughter asked the father, would you like me to hold your hand and chant? Ir panašu, kad čia tokia situacija ir buvo, kai dukra paklausė tėvo, ar tu norėtum, kad aš paimčiau tavo ranką ir pakartočiau šventą vardą. And because he was terrified, Ir todėl, kad jisai buvo persigandęs. he had nowhere to turn to. Jis neturėjo kur daugiau pasisukti. But someone was offering, can I chant for you? Bet kažkas pasiūlė, ar galiu dėl tavęs pakartoti šventą vardą. He said, yes. Jis sakė taip. And I actually saved him from going to Yamaraj. Ir tai iš tikrųjų išgelbėjo jį nuo ėjimo pas Yamarają. See, he heard the holy name at the time of death. Jis mirties metu girdėjo šventą viešpaties vardą. So auspicious. Labai labai palanku. Anyway, for those who are not so favored, Taigi dėl tų, kurie nėra tai palankiai nusiteikę, here's a description of what it's like on the road to Yamaraj. čia yra prašymas, koks kelias laukia pas Yamarają. On the road to Yamaraj. Koks kelias pas Yamarają. Yeah, on the road to Yamaraj. Kelias pas Yamarają. He doesn't get it. Jis nesupranta. You got to be dramatic here. Aš turėčiau būti šiek tiek dramatiškesnis. On the road to Yamaraj, his abode, the sinful person is taken over long stretches of hot, dry sands. Kelyje pas Yamarają nuodėmingas žmogus yra tempiamas per ilgą kelią karšto ir sauso smėlio. Insulted in various ways by other horrible creatures. Išeidinėjimas įvairiais būdais kitų baisių būtybių. And bitten by dogs. Ir kandžiojimas šunų. At the end of this terrible journey, Pabaigoje šitos baisios kelionės, he is taken before Yamaraj, jis atsistoja prieš Yamarają, who is in charge of punishing the sinful. kuris atsakingas už nuodėmingųjų bausmes. He is then forced to accept a position of suffering according to his sins. Tada jis ir priverstas priimti kančių poziciją pagal jo turimas nuodėmes. In one of the 27 hellish regions. Viename iš 27 pragariškų regionų. Yeah. Heavy. Sunkoka. There's a story that Prabhupada told. Revelė, kurią Shrila Prabhupada It was pasakoja. a Hindu who knew that, well, he wasn't, I don't know if he's a Hindu, but he knew about Yamaraj, so he had this idea how to escape from Yamaraj's wrath. Buvo tokia asmenybė, kuri žinojo apie Yamarają ir turėjo minti, kaip, reiškia, išvengti jo pykčio. So he was thinking, well, if I cover my body with stool, Jis galvoja, jeigu aš padengsiu savo kūną išmatomis, Yamaraj will not come to get me. Yamarajas neteis manęs pasimti. Because he's a devotee Nes jis yra atsidavęs and he doesn't want to be contaminated. ir jis nori būti užterštas. Prabhupada told a story. Prabhupada papasako šitą istoriją. Well, Prabhupada said, Yamaraj doesn't want your body, he wants your soul. Prabhupada pasakė, bet Yamarajas nenori tavo kūno, jis nori tavo sielos. The soul cannot be destroyed, it cannot
contaminated in any way. Ir siela negali būti sunaikinta arba užteršta kažkaip. So when you gotta go, you gotta go. Kai jau turėjai. You can try to stop. Gali pabandyti sustabdyti. The Yamadutas and Yamaraj coming, but Yamadutai, Yamaradžai, Yamadutai vis tiek ateis. When you gotta go, you gotta go. Kai jau tavo laikas, tai tavo laikas. This is also nice. This is also from the Bhagavatam. Tai yra taip pat iš Bhagavatam sekantis tekstas. Most people are not quite so sinful, and therefore they may expect a more normal departure from their body. Didžioji dalis žmonių gal nėra tokie dideli nusidėjėliai, todėl jie gali tikėtis paprastesnio, lengvesnio išėjimo iš šito kūno. And at the time of death, the spirit soul departs from the body, from the gross body. Ir mirties akimirka siela palieka grubų kūną. And at that time, the soul covered by the subtle body of mind, intelligent, ego, and ego, leaves the body. Ir tuo metu siela padengta subtilaus kūno, proto, intelekto ir netikro ego, palieka kūną. The subtle body travels with the soul. Subtilus kūnas keliauja su siela. Everywhere he goes in the material world. Kur be keliautų siela, šitas subtilus kūnas keliauja visur kartu. That's why in the Bhagavad Gita it is also mentioned that there's a lower self and a higher self. Taigi Bhagavad Gita yra paminėta, kad yra aukštesnis aš ir žemesnis aš. The higher self is the soul. Aukštesnis aš tai yra siela. And the lower self is the mind and the false ego. Ir žemesnis aš yra protas ir netikras ego. The subtle body. Tas subtilusis kūnas. And that's why, we believe in deja vu. Deja vu, you've experienced deja vu. Kada teko jums patirti deja vu jausmą? Sometimes, you ask your mother, have I been here before? Kartais mes klausia, mama, ar aš jau buvau čia? Your mother's taking you to a far distant place. Mama kažkur nuveža jūs. Have I been here before? Ar aš jau esu čia buvęs? No. Nes It's your first time. Tai pirmas kartas. But you're convinced, wait, I've been here before. Bet tu esi įsitikinęs, kad aš tikrai esu čia buvęs anksčiau. So what is that? That's the mind. Taigi kas tai yra? The mind is telling the soul, you've been here before. Taigi protas sako, kad tu čia buvai. This is our conception of deja vu. Tai yra tai, kaip mes suprantam deja vu vadinamą jausmą. That we believe in reincarnation. Nes mes tikim į reinkarnaciją. We believe in life after life. Mes tikim gyvenimą po gyvenimo. So therefore it's not impossible that we go somewhere and that we've been before in a previous life. Dėl to tai nėra neįmanoma, kad mes kažkur nuvykstame ir ten jau esame buvę prieš tai buvusiuose gyvenimuose. And the mind reminds you, hey, you've been here before. Ir protas primena, hei, tu jau čia esi buvęs. You may not remember, but I do. Tu gal nepameni, bet aš pamenu. There are 118 different passageways by which one might depart from the body. 118. 18. Yra 118 skirtingų būdų, kaip siela gali palikti kūną. The super soul illuminates only one of these passageways according to the karma of the soul. Super siela apšviečia tik tai vieną iš šitų 118 kelių pagal sielos karmą. He selects the passageway just according to the previous activities of that soul. Super siela parenka vieną kelią pagal prieš tai buvusius sielos veiksmus. And because of the illumination, the soul naturally wants to move towards the light. Ir dėl to apšvietimo, to vieno kelio, siela natūraliai nori eiti tuo keliu link šviesos. And as soon as he comes out of the body, ir kai tik tai išeina iš kūno, this is paklausykit šitas. As soon as he comes out of the body, he feels relieved of the burden of the material frame.
Kai tik jisai išeina iš kūno, jis pajaučia palengvėjimą šito materialios formos ir įrėminimo. And listen to the last part of this. When he comes out, when the subtle body comes out, he will see things much clearer than they are seen through the present body. Kai subtilus kūnas išeina, jisai mato žymiai aiškiau viską, negu būdamas fiziniam kūne. Just try to imagine how much more beautiful the world must seem when seen through the spiritual eyes. Įsivaizduokite, kaip ant kiek gražiau turi atrodyti pasaulis, jeigu matyti jį per dvasinės akis. That's why, it all makes sense. Visą tai turi labai daug logikos. Because the pure devotee, we saw Prabhupada see things differently than us, when I was mentioning the morning walks. Mes matėme, kaip Prabhupada visai kitaip matė viską negu mes. Aš jau minėjau rytinius pasivaikščiojimus Prabhupadas. He was obviously seeing something different than what we could see. Buvo akivaizdu, kad jis matė visai ką kitą negu matėme mes. Because he was transcendentally situated. Kadangi jis buvo transcendentaliai įsitvirtinęs. He didn't have material senses or material vision. Jis neturėjo materialių juslių arba materialaus matymo. His vision was pure, spiritual vision. Jo matymas buvo tyras, dvasinis. And therefore he could see things which we could not see. Todėl jis galėjo matyti dalykus, kurių mes negalėjome matyti. And this is one of the gifts of Krishna Consciousness. Ir tai yra viena iš Krišnos sąmonės dovanų. That you start to experience things that you've never experienced before. Kad tu pradedi patirti dalykus, kurių niekada nesu prieš tai patyręs. Your body is changing from a gross material body to a spiritual one. Tavo kūnas pradeda keistis iš grubaus materialaus kūno į dvasinį kūną. Just through the activities of Krishna Consciousness. Vien tik tais per Krišnos sąmonės veiklą. Again, I'm going to use the same analogy. Aš panaudosiu vėl tą pačią analogiją. What was it? For granted. Taking for granted. Ir mes tai imam kaip savaime suprantamą dalyką. How many times have we taken for granted all the things that Krishna has created out there in the world? Kiek kartų mes priėmėm kaip savaime suprantamą dalyką visą tai, kas Krishna sukūrė pasaulyje? I don't mean the cities that we've created. Aš neturiu omeny miestus, kuriuos mes sukūrėme. Now it's spring and we see the beauty of spring, having seen winter for so long. Ir dabar mes matydami pavasarį matome pavasario grožį po žiemos. So at this moment we're enlivened and we're looking, oh, look at that. Ir mus dabar tai labai, reiškia, įkvepia. Va, pažiūrėkite tai, va, gėlės. Some leaves on the trees. Medžiai su lapais. The sparrow, tweak, 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 tweak. Tweak, tweak. Paukščiukai gieda. Tweak, tweak. Tweak, tweak, tweak. I don't know about you, but that's what I've been doing. I've been going around the parks and thinking, oh, how beautiful this is. Aš nežinau, ką jūs veikite, bet aš vaikštinėjau parkais ir galvojau, kaip tai visą tai gražu. So, yeah, Krishna Consciousness is just like that. Tai Krišnos sąmonė yra kažkas panašaus. We start to appreciate existence itself. Mes pradedam vertinti pačią egzistenciją. How wonderful Krishna has actually created everything so perfectly that everything is self-sustainable. Kaip nuostabiai Krišna visą sukūrė, visą taip tobulai, kad viskas save palaiko. Yeah. Don't take it for granted. Nepriimkite viso to kaip savaime suprantama. If you want to see Krishna, jei norite pamatyti Krišną, look around you. Tik apsidarykite aplinkui. It is very obvious. Viskas labai akivaizdu. Okay. And then maybe some conclusion here. Well, I have one other thing I want to say. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti. Sometimes we ask Krishna to fulfill our material desires. Kartais mes prašome Krišnos, kad jis išpildytų mūsų materialius norus. And Prabhupada speaks about this a lot in his purports. Ir Prabhupada apie tai kalba labai daug savo komentaruose. A foolish approaching Krishna with material desires to be fulfilled.
Mes kvailai kreipiamės į Krišną prašydami materialių norų išpildymo. He says people generally pray for material benefits. Jis sako, kad žmonės dažniausiai meldžiasi dėl materialios naudos. Oh God, give us our daily O bread. viešpatie, duok man duonos kasdieninės. Give me nice position. Duok man kokią nors gerą padėtį. Give me wife, Duok man žmoną, nice following, pasiekėjų, or give me victory. arba duok man pergalę So on and so on and so on. ir taip toliau. Simply for material enjoyment. Tiesiog dėl materialaus pasitenkinimo. And he mentioned how his guru, Bhaktivedanta, Ir jis mini, kaip jo guru Bhaktivedantas would say sakydavo, that if we pray to God for these kind of nonsense things, jeigu mes melsime viešpaties šitų nesąmoningų dalykų, it is just like a man goes to a king and asks the king, and the king asks, what is it you want? I can give you anything you like. What do you want? čia tas pats, kad žmogus nueitų pas karalių ir karalius sakytų, aš tau duosiu bet viską, ką tu nori. Ir tada žmogus sako, Kindly give me a pinch of ash. galite man duoti šiek tiek pelenų. So he was saying, if we ask God for some material benefit, it's like asking a king for a pinch of ash. Taigi sakydavo, kad jeigu mes prašome Dievą kažkokių materialių dovanų, tas pats, kas karaliaus prašyti saujos The king may reply, what are you pelenų. asking? Karalius gali atsakyti, ko tu čia prašai? I can give you anything and you're asking for a pinch of ash. Aš galiu tu duoti bet ką, tu prašai saujos pelenų, You could have half of my kingdom. tu galėtum, pavyzdžiui, mane pusę karalystės pasimti. Why a pinch of ash? Kodėl tie pelenai? So in this way, Prabhupada is saying this is the foolish attempt of the materialists to go to churches, mosques and temples Taigi Prabhupada sako, kad tai kvailas būdas materialistų eiti į bažnyčią ir prašyti iš tų dalykų. And Prabhupada gives the story of one elderly lady who's picking sticks from the woods and carrying them on her head. Prabhupada pasako istoriją, kaip moteris rinko šakas ir nešė jas savo ant galvos. And at one point the bundle of sticks are so heavy that they fall off. Ir vienu metu tas šakų ryšulys, jis reiškia atsirišo ir visos jos pabiro ant žemės. And fall onto the ground. Ir jos išbiro ant žemės. So what does the lady say? Tai ką sakė tada ta moteris? Oh my God, please help. O viešpatie, padėk man. So God comes. Taigi viešpas ateina. What is it you want? Ko tu nori? Oh, can you please put the sticks back on my head? Ar gali vėl uždėti visas šakas man ant galvos? Is that all you want? Ar tai yra tik tai, ko tu nori? That's all I want. Tai yra viskas, ko aš noriu. So God puts the sticks back on the head. Taigi Dievas padeda ant galvos vėl visas šakas. So there was a nice offering that one of my godbrothers wrote to Shrila Prabhupada for his Vyasa Puja in 1987. 87 metais vienas iš mano Dievo brolių parašė labai gražų žodžius Šrilai Prabhupadai Vyasa Pudžos proga. This is the offering of Bhaktivedanta Swami. Tai yra Bhaktivedanta Swamio žodžiai. And this is the dangers of our praying for foolish things. Ir tai yra pavojai mūsų prašant kvailų dalykų. Because, well, I'll tell you what has happened here is that Bhaktivedanta Swami is in the heavenly planets. Tai He's in his writing, in his offering, he's offering from the heavenly planets. Taigi Bhaktivedanta Swamio žodžiai yra rašyti iš dangiškų planetų. So he says, Jis sako, every day another associate of ISKCON joins us. kiekvieną dieną naujas bendražygis iš ISKCONo prisijungia prie mūsų. I'm beginning to wonder who are those rare few devotees who went directly to the spiritual kingdom. Aš pradedu galvoti, kas yra tie keli atsidavę, kurie nuėjo tiesiai į dvasinį pasaulį.
here we are, Srila Prabhupada, enjoying like anything in the heavenly planets. Čia dangiškose planetose, Šrila Prabhupada, mes mėgaujamės, belia kaip mėgaujamės. Most of us have wonderful empires. Daugelis iš mūsų turi nuostabes, reiškia, pilis ir valdžias. We have beautiful bodies Turime gražius kūnus, that have tremendous longevity. kurie labai ilgai gyvena. We're surrounded by luxuries, Mūsų apsupa prabanga, extremely potent intoxicants, labai galingi intoksikantai and gorgeous damsels. ir nuostabios šokėjos. We are all here, however, suffering tremendously Bet mes čia visi labai kenčiame, because we are slaves to this opulence. kadangi mes esam šitų turtų tarnai, I don't know vergai. how the others are doing here, but I can clearly say how I built my staircase to the heavenly dungeons. Aš nežinau kaip kiti, bet aš galiu drąsiai pasakyti, kad aš pastačiau savo laiptus į dangiškus kalėjimus arba požemius. Due to our lack of becoming more and more connected with you, we are mostly now prisoners of the heavenly dungeons. Our devotion could take us only this far. Ir dėl mūsų atsidavimo trūkumo jums, Šrila Prabhupada, mes visi esame, daugelis mūsų esame dabar šitų dangiškų požemių kaliniai. Ir mūsų atsidavimas jums nuvedė mus tik tai iki čia. So it's a wonderful offering, and when he wrote this offering, of course it was before he left the world. Žinoma, jis parašė šitą prieš palikdamas kūną, But he was taking the opportunity to not just to make an offering to Prabhupada, but to inform us too, us, especially us disciples of Prabhupada, be careful what you pray for. ir jis tokiu būdu norėjo mus visus Šrilos Prabhupados mokinius įspėti, kad būkite atidus, ko meldžiatės. And be careful what you desire for, Būkite atidus, ko jūs norite, because otherwise we'll end up in the heavenly planets. nes kitu atveju mes atsidursime dangiškose planetose. The heavenly planets, because we chanted Hare Krishna. Todėl, kad kartuojame Hare Krishna. Those, as it says in the Gita, those in the mode of goodness go to the planets of the mode of goodness. Kadangi Bhagavatoje pasakyta, kad tie, kur yra dorybės gunoje, eina į planetas, kuriuose dominuoja dorybės guna. Which are the heavenly planets. O jos tai ir yra tos dangiškos planetos. But interesting that even Lord Brahma, he is making one prayer that actually we're so unfortunate here in the heavenly planets. Įdomu yra tai, kad netgi viešpats Brahma vienoje iš savo maldų sako, kad mes tokie esam nesėkmingi čia dangiškose planetose. Because we're surrounded by so much opulence. Kadangi mūsų supa tiek gerybių, we desire to come to the planet Earth. mes norime ateiti į Žemės planetą. Why? Kodėl? Why? Kodėl? Because the planet Earth is the best place. Kadangi Žemė yra geriausia vieta. It's not too opulent, Jinai ne per daug turi gerybių and it's not too hellish. ir nėra per daug pragariška. It's in between. Tarpinė padėtis tokia. And we can tolerate Mes galime pakęsti, and chant Hare toleruoti Krishna. ir kartoti Hare Krishna. So this is, a wonderful opportunity we have, Tai yra nuostabi galimybė, kurią mes turime. but we have to be careful at the same time. Bet tuo pat metu mes turime būti labai atsargus. Even if we become pure devotees, even Lord Shiva, as we leave to go back to the spiritual world, even Lord Shiva on the way, he stops us and he starts to bribe us. Come to my planet. Skirt. Taigi mes turim būti atsargus, netgi tapus tris atsidavusiais ir pakeliu jau į dvasinę karalystę, netgi viešpats Šiva mūsų sustabdo ir sako, tik čia į mano karalystę, čia pas mane labai labai gerai. Mm-hmm. If you're really
Krishna conscious, jeigu jūs iš tikrųjų esat Krišnos sąmoningi, he will say, with all due respects, Lord Shiva, jūs pasakysite su visa pagarba viešpatie Šiva, I would love to come to your planet, aš norėčiau ateiti pas jūs, but I'm on my way to a better bet aš place. keliauju į kur kas geresnę vietą. It's called Krishna Loka. Jinai vadinasi Krišna loka. But thanks anyway. Bet vis tiek ačiū už Very pasiūlymą. So not only can you step over death, but you can step over anything that's offered you on the way back home. Taigi ne tik, kad mes galim perlipti mirtį, bet mes galime ir perlipti viską, kas mums yra siūloma pakeliui namo. So let's be careful. Taigi būkime atsargus. Let's learn the art of dying, Išmokime mirties meno, to learn the art of real living, kad išmokti tikrojo gyvenimo meno. to learn the art of dying. Reikia išmokti tikrojo gyvenimo meno, kad išmokti tikrojo mirties meno. Does that make sense? Ar tai turi prasmės? I just made that up. It's a good one. Aš ką tik tai sukūriau. What was it I said? He said, Learn the art of dying. No, learn the art of living. To learn the art of dying. yes. Learn the art of living to learn the real art of dying. Anyway, you get what I mean. Jūs, žodžiu, supratot, ką aš turiu omeny? Shrila Prabhupada ki. Jai, Chanting 16 rounds every day ki. Jai, Going back home, back to Godhead ki. Jai. Hari Hari Bol. Thank you so much. Ačiū Jums labai. Jai. I don't have the Uttana blues anymore. Aš nebeturiu Utenos bliuzo daugiau. Ryvo. Any questions you want to ask? Ar bus gal klausimų kokių nors? Hare Krishna, labai ačiū už paskaitą. Ir noriu paklausti, jūs sakėte, kad priešais Jamaradžą ateina siela. Ir aprašytas dramatiškas kelias iki jo, kur patiriamas kančios, kokia kūno forma patiriamas tos kančios, ar kas jas patiria? You have mentioned that the soul is going to Yamaraj, and the soul is experiencing many different sufferings. So the question is, in what form, in what body we're experiencing that? Subtle body. Mes visą tai patiriam subtilių kūnų. Like I said, the subtle body is like the self. Aš sakiau, kai mes sakėm, kad subtilus kūnas yra tarsi mūsų aš. It's so close to us Yra labai artimas mums. that it travels with us from Jis ir keliauja visur kartu su mumis. so many births. Tiek daug gimimų. So we're very familiar with the subtle body. Taigi mes esame labai pažįstami iš tikrųjų su savo subtiliu kūnu. And, can you imagine how the mind feels Įsivaizduojat, kaip protas jaučiasi, when it goes through along that road? kai keliauja tuo keliu? The mind's ability is to accept things and reject things. Proto gebėjimas yra priimti ir atmesti. It doesn't like difficult situations. Protui nepatinka sudėtingos situacijos. When the mind knows that you're going to chant 16 rounds, Kada protas žino, kad jūs kartuosi 16 ratų, it says, forget it. jis sako, pamiršk tai, I will stop you. aš tave sustabdysiu. So you say to the mind, no, it's not 16. I'm only going to do one round. Ir tada sakai protu, ne 16, tik vieną. Actually, I'm not even going to do one round. Net ne vieną ratą. I'm going to chant one Hare Krishna mantra. Tik tai vieną Hare Krishna mantrą How sukartosiu. about that? Kaip dėl to? Okay, you can do that. Gerai, tą tu gali padaryti. So you say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama, Hare Hare. Now look, mind, I am not chanting 16 rounds. Klausyk, protė, aš nekartosiu I am 16 not ratų. even chanting one round. Net ne vieną ratą. I'm going to chant one more Hare Krishna Tik mantra. dar vieną Hare Krishna mantrą. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
You can do that all the way through your 16 rounds. Ir visą tai daro 16 ratų. The mind likes small tasks. Nes protui patinka mažas užduotis. Doesn't like these big tasks. Jam nepatinka didelis užduotis. Until you've trained it, of course. Žinoma, iki tol, kol jūs neištrenavote. You've trained the mind, then it will even tell you, it will preach to you one morning, hey, Maharaj, what are you doing? Sleeping here. Tada, kai jis ištreniruos protais, tai netgi jums pradės pamokslauti, sakys, Maharažai, ką jūs darot? Kelkitės. Chief Jago. Chief Jago. So he'll preach to you. Tai tada protas jums pamokslaus. So what was the question? So that was the question. Yeah. There are descriptions that about this all suffering of the soul, while this Yamaduta is dragging the soul from the body. And also you said, and we could read that when the subtle body leaves the gross body, so he feels like a relief. Yeah. So how to adjust all these two descriptions? Two descriptions? No, that on one hand, I see. the soul is suffering and feeling relief. Žodžiu, mes girdėjom čia tą pasakojimą, kaip tas subtilus kūnas, ta siela subtiliam kūne ištraukia ją Yamadutą ir kaip jinai ten kenčia. Ir kitas yra pasakymas, kai palieka, ta siela palieka kūną, jaučia palengvėjimą. Tai kaip čia susiderina šitie du dalykai? Good question. Geras klausimas. I was afraid you're gonna ask. Oh, Krishna. I'll take another birth. I'll leave the body and go to Yamaraj and let you know what the difference was. Taigi aš dar kartą dėl šito atsakymo gimsiu, nueisiu pas Yamaraj ir pasakysiu jums, koks skirtumas. Anyway, but if we were to look at the body as being a, like inside a box or inside a cage or inside jail. Jeigu mes žiūrėtume į kūną ir buvimą kūne kaip į buvimą dėžėje arba kažkokioje tai, reiškia, kalėjime. Well, you could say a bag, this is a bag of bones. Arba maiše, nes tai iš tikrųjų nekas kita kaip kaulų maišas. Or we say bones, blood, stool. Kaulai, kraujas, išmatos. And the only good thing in the body is the soul, and the super soul. Vienintelis geras dalykas kūne yra siela ir super siela. Yeah, so I don't think it's so difficult to imagine the relief of coming out of a bag that smells. Aš nemanau, kad sunku ir įsivaizduoti tą palengvėjimą, kada išeini iš maišo, kuriame labai smirdėjo. In fact, you even sometimes wonder why even super soul would reside in such a bag too. Kartais net pagalvoji, kokiu būdu šis super siela dar būna tam maiše tokiam. Of course, he's transcendental always and is never affected by his environment around him. Žinoma, jis yra visą laiką transcendentalus ir jo materiali aplinka jo nepaveikia. But still, we can conclude how merciful that is. Bet mes galime padaryti išvadą, kaip tai yra vis dėlto, kokia tai yra malonė. So, the difference between coming out of the bag like this and the suffering on the way to Yamaraj, it's like a jail within a jail. Sometimes people, they're in a jail and they say, when I get out of here, then I'll be free. Tai yra toks palyginimas kaip kalėjimas kalėjime, kad žmonės sako, kad kartais, kai išeisiu iš kalėjimo, tada būsiu laisvas. Well, they think they're going to be free. Jie galvoja tik tai, kad bus laisvi. But the reality is they're in a jail within a jail. Bet realybė yra tokia, kad yra kalėjime, kuris yra kitam kalėjime. Okay, so it's better to be just within a jail. Taigi, aišku, geriau yra būti tik tai vienam kalėjime.
It's worse to be in a jail within a jail. Bet baisiau, aišku, ir būti kalėjime, kuris yra kalėjime. But you're still in a jail. Bet jūs vis dar kalėjime. So whether you come out of one bag and you're on the road to Yamraj, you're still in the material world and there's still suffering. Ir nors ir jūs išeinat iš vieno kūno, iš vieno maišo ir pakeliu esate pas Yamaradžą, bet jūs vis tiek esate materialiam pasaulyje. And I would even imagine that the suffering is even more intense because Ir aš įsivaizduočiau, kad netgi kančia dar stipresnė, kadangi from this description we just read, iš šito aprašymo, kurį ką tik perskaitėm, it seems that we become more conscious. panašu į tai, kad mes tampame dar sąmoningesni. Tikrųjų, prieš mirtį reiškia, pas žmonės praeina visas gyvenimas, kaip kino filme. Kaip tuomet? But Yadavi, just one last thing. You don't have to worry. You're going back home. Don't worry, it's okay. That road you will not see again. Taigi klausimas buvo, ar... question, yeah. So the question was that we've heard that it determines where we go, what we think at the moment of the death. But it's also said, we've heard many times saying that before someone dies, the whole film of the whole life we've lived goes through our eyes. So how to understand and to comprehend these two things? Exactly. Būtent. Exactly. So that's why we're preparing, because the more we prepare, Mes dėl to ir ruošiamės, kadangi kuo daugiau ruošiamės, the better the video will be. Geresnis tas video bus, kurį matysim. Makes sense, doesn't it? Prasmės yra tame, ne? We can maybe get a YouTube. Gal turėsim YouTube ten. A YouTube viral. What do you call it when something is watched? Many times. A hit. Yeah. That's what we're actually, from where Krishna's seeing things. Every moment we're serving, we're making giant leaps towards Him. Krishna mato viską taip, kad kiekvieną akimirką, kurią mes praleidžiam tarnaudami jam, mes darome didžiulius žingsnius link jo. And He's making even bigger giant leaps towards O jis us. dar didesnius, didžiulius, milžiniškus žingsnius daro link mūsų. So we have everything to gain and nothing to lose. Taigi mes galime tik tai viską gauti, bet nieko neturim ką prarasti. Is that okay? Ar gerai? Thank you. So we'll finish there. Thank you so much. Taigi mes čia pabaigsim. Srila Prabhupada. Ačiū labai. Jai. His Holiness Dhirasanta Swami Maharaj ki. These go in there. This one goes in there. This one. And did you pick up the yeah. Just go and search around. And wash my hands. Prašom mokytojas Mahaprasadą padalins. Sunku. Galite atsiti puodelį, paukot kažkokį pinigėlį mokytojų kelionę. Children. Vaikai, pradedam nuo vaikų. Kučiai. Čia pinigėlį dėkit, čia pinigėlį.
enough for two, one of each. Kirtan, 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 kirtan. Dhirasanta das Goswami Maharaj ki
You want him to sit here? Last him, Mike. Nirvishesha Shunnavadi Pashatyadi Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivanda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivanda Shri Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivanda Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai. Jaya Prabhupada, 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 Shrila Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai, Shri Shinatai Gaura Chandra Bhagavan Ki Jai, Shrila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. founder-acharya Shrila Prabhupada ki ачарьи Prem Sukaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivedanta ki Shri Radha Krishna Gogopina Sham Kunda Radha Kunda Girigopadan ki Vrindavan ki Gandhamai ki Jamunai ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Shambhala Bhaktivedanta ki Jai. Devotees of glorious to Pralada Lada Dayane Hiranya Kashipu Bhakshaya Shilatan Kanakalai Nisingho Palato Nisingho Yato Yamitato Nisingho Pahir Nisingho Ridaye Nisingho Nisringha Madim Sadanam Prapade Tavakara Kamalavae Nakam Abhuta Singham Tari Tari Ranya Kashivo Tano Bringa Kesabharita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare
Kesavadita Narhari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Nishingadev, Jaya Nishingadev, Nishingadev, Jaya Nishingadev. Jaya Bhakta Pralad, Bhakta Pralad, Bhakta Pralad, Jaya Bhakta Pralad. Sringadev Prahlad Maharaj ki jai, Prabhupada ki jai. Hare Krishna, brangus vaišnavai, svečiai atėję. Čia pirmą šventę po karantino turbūt.